Praise God. Apostle Meret and Pastor Jesse of a Living God Service. Pastor Jesse and Apostle Meret of Living God Service. Today is our Tuesday night weekly Bible study. This is the 5th week of a teaching about the righteousness of God. We are teaching the book of Romans. And expounding on Paul's emphasis or Paul's focus on the righteousness of God and how that the Holy Spirit the Holy Spirit fulfills the righteousness in us through works of love. Amen. Amen. And so we are missionaries. Traveling the world to spread the gospel. And to help and love the poor as much as we can as we travel. Amen. Wherever we go. Last week we left off on C, the scope and purpose of the gospel. I don't know in vision, scope. Scope is a telescope. Okay. Magwea scope of the gospel. This week we are going into D, the identity of the Romans. Identity Amen. And that is letter D in our outline. You may remember last week that we spoke a lot about how that Paul was called as the apostle to the Gentiles. Before going to letter D, we will talk about the gospel is universal to Jews and Gentiles alike. The goal of the gospel is not intellectual assent. Its goal is obedience to the faith. To which cause the Holy Spirit empowers. We have to understand that that is the main thing that Paul is trying to communicate. Is that the Holy Spirit empowers all believers to obedience.
That is the difference between the New Testament and the Old Testament. ያ ነው ልዩነት የአሮጌው ትርጉምና አዲሱ ትርጉም The Old Testament, the Holy Spirit did not empower all believers to obedience. ብሉይ ኪዳን ሁሉም አማኞች ወደ መታዘዝ እንዲመጡ የሚያደርግ አይደለም The Holy Spirit only empowered a few great ones, and everyone else had to obey their word as the word of God. በእርግጥም በብሉይ ኪዳን በምንመለከትበት ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው መጥተው ወደ መታዘዝ የሚመጡት እነሱን ነበረ ሲከተሉ የነበረው The New Testament is different from the Old Testament in that sense. በእውነት በዚህ መረዳት በብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን እንደሚለይ ማየት እንችላለን Now all the believers are empowered to obedience by the Holy Spirit. በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ ስንመለከት አማኝ ብቻ በመንፈስ ቅዱስ በመመራት መታዘዝ እንደሚችል ማየት እንችላለን All believers are led as children of God with a personal relationship to God. በእርግጥም ሁሉ አማኝ በመንፈስ ቅዱስ በመመራት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እንደሚችል ማለት ነው Through the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ Through faith in Jesus Christ. በእግዚአብሔር በክርስቶስ በማመን God interacts with all believers. እግዚአብሔር ከሁሉም ጋር ደግሞ ግንኙነት ያደርጋል In a new, lively way. በአዲስ በእውነት ሕያው በሆነ መንገድ By the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት Amen. አሜን All right, so we're going to look at how that God is not forsaken the Jews. እግዚአብሔር በእውነት አይሁዶችን ደግሞ አልተዋቸውም በዚህ ምክንያት ደግሞ John chapter 1, verses 12 through 17. ዮሐንስ 1:12 እስከ 17 We are still looking. Let's real quick look at Romans chapter 1, verses 5 and 6. Because that's the scripture we're focusing on. ትኩረት የምናደርገው ሮሜ 1:5 ጀምሮ ነው And also 7. Right next. እስከ 7 By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations in his name, for his name. Among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. All right, እሺ ከ5 እስከ 7 ነው የምናነበው ወደ ሮሜ ሰዎች በኢየሱስ ስም አነበዋል በእርሱም ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋና ሐዋርያነትን ተቀብለን በእነርሱ መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ሃሌሉያ The apostle Paul is saying that his calling as an apostle was to be obedient so that the whole world could see that the Holy Spirit makes us obedient. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ሊነግረን እዚህ ጋር የፈለገው ሐዋርያ ያደረገን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ To be an example እንደ ምሳሌ ያው ቅድም ያልነገርኳችሁ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝ and lead the Gentiles to do the same thing. አሕዛብን በመምራት ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ነው He said that the Romans' obedience or faith had come to be known before the whole world. በእውነት አይሁዶች ወይ ሮሜ is it Romans or Yes, just say that, please. Okay. የሮሜ ሰዎች ዓለም ሁሉ እንዲያውቅ እንደሚቀበሉ And so it's not just that
Paul's obedience would be to the nations, but that the Romans and all the Gentiles' obedience would also be to the nations. በእውነት ሮማንሶች ወይንም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ አሕዛብ እንደዚሁ በእውነት ለእግዚአብሔር መታዘዛቸውን ደግሞ ለማሳየት ነው። Amen. So going to John chapter 1 and looking at verse 12. ዮሐንስ 1 ላይ 12 ይላል። In verse 12 through 17, we're going to read it. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the word was made flesh and dwelt among us. We beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness of him in Christ, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 17 ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱ። ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብር አየን። ዮሐንስ ስለ እርሱ መሰከረ፣ እንዲህም ብሎ ጮኸ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከእኔ በፊት ነበርና ከእኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል። ስለ እርሱ ያልኩት ይህ ነበር። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። Whoever receives Jesus Christ will receive grace and truth. በእውነት ማንኛውም ክርስቶስ ኢየሱስን የተቀበለ ሰው የተቀበለው ጸጋና እውነትን ነው። Amen. Grace is power. ጸጋ ማለት ኃይል ነው። And truth is that power lived in reality. እውነት ማለት ደግሞ ኃይል በእውነታው ሲገለጥ ማለት ነው። Truth is the Holy Ghost power manifested into reality. እውነት ማለት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲገለጥ ማለት ነው። Truth is Holy Ghost power, or that grace manifested into obedience. እውነት ማለት ተገልጦ በጸጋ Grace is the power of God manifested into reality, into obedience. We have to obey God. For the law was given by Moses. But the power to obey the law was not given until Jesus Christ came. The Jews failed to obey the law that they were given. We're going to get into it soon in Romans.
that the Jews failed to achieve the righteousness they sought after. በእውነት ጽድቁን ለመፈጸም ወድቀዋል። But through Jesus Christ, we have the power to have the righteousness. በክርስቶስ አማካኝነት ጸጋ ተሰጥቶናል ወይንም ደግሞ ጸድቀናል። The righteousness is not just an imagined righteousness or a mindset righteousness. በእውነት ጽድቅ ማለት ዝም ብሎ የአእምሮ ነገር ሳይሆን በእውነት ከዛ ያለፈ ነው። The righteousness is power from the Holy Ghost that's manifested from the Holy Ghost dwelling inside of you. በእውነት ጽድቅ ማለት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኛ ውስጥ የሚገለጥ When the Holy Spirit is in your heart, he has to come out through loving actions. በእውነት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ፍቅር በተግባር መገለጽ አለበት። Amen. Amen. And we are obedient to God through that power. በእውነት ለዛ ኃይል ደግሞ እንታዘዛለን። That power is called two things ያ or three things. ሶስት ይባላል። The Holy Ghost, የመንፈስ ቅዱስ grace, ጸጋ፣ righteousness. ጽድቅ፣ It's also called for the Spirit of truth. እንደዚሁም ደግሞ የእውነት መንፈስ። Amen. አሜን። And the truth is called obedience. እውነቱ ደግሞ መታዘዝ ነው። We love the truth. እውነቱን እንወደዋለን። And we obey the truth from our heart. እውነቱን የምንታዘዘው ደግሞ ከልባችን። Because it's God and God is our Father. እግዚአብሔር አባታችን ነው። And the truth is His Word. እውነቱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። And Jesus is the Word of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። And that is in our heart. እሱ ደግሞ በእኛው በልባችን ውስጥ However, anything that's in our heart, it comes out. በልባችን ውስጥ ያለው ደግሞ ይወጣል። If sin is in our heart, then disobedience and sin comes out into our lives. በእውነት በልባችን ውስጥ ኃጢአት ካለ ያው ደግሞ ይወጣል። If Satan is reigning or ruling as a king over our heart, then he's the one directing our actions. በእርግጥም ደግሞ ሰይጣን ከሆነ በእውነት ልባችንን የሚገዛው የሚመራው በእውነት ያ ደግሞ ይገለጣል። But if the Holy Ghost is reigning as king of our hearts, then our actions will be the type of actions of the Holy Ghost. መንፈስ ቅዱስ ግን ከሆነ የሚገዛን ደግሞ ከልባችን የሚወጣው ያ ነገር ደግሞ ይታያል። If Jesus is our king reigning in our hearts, then Jesus would rule our heart to only do what Jesus would do. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ውስጥ ንጉስ ከሆነ እሱ በዛ መልኩ የሚመራ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ በሚታየው ያን And the Apostle Paul goes a little further in Romans chapter 6, and he says, let grace reign. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ራቅ ብሎ ሲሄድ በዛ ቦታ ላይ ሲናገር በእውነት ጸጋ በእናንተ ውስጥ ይምራ ይላል። If grace is reigning in your heart, then grace is the Holy Ghost. ጸጋ በእናንተ ውስጥ የሚመራ ከሆነ የሚለው ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው። Grace is the King of Kings ጸጋ ማለት ደግሞ የንጉስ and the Lord of Lords, ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚያመለክተው። the all-powerful, ሁሉ አድራጊ፣ the almighty, እሱ ሁሉ ኃይል ያለው to whom we believe and trust. ምናምነው ልንታመንበት የምንችለው If we believe and trust him, we can do the impossible. በእውነት የምናምን ከሆነ እሱ የማይቻል ነገር People think that it's impossible not to sin every day. በእውነት ሰዎች ሲያስቡት ሁሌ ኃጢአትን አለማድረግ የማይቻል ይመስላል። But with grace, all things are possible. በጸጋ ግን ሁሉ ነገር ይቻላል። Amen. አሜን። Praise God. So let's move on to Philippians chapter 3. ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ደግሞ 2 እንሄዳለን።
Philippians chapter 3, ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ሁለት ላይ እንሄዳለን verses 7 ቁጥር 7 ላይ through 15. እስከ 15 እንሄዳለን But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereunto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for ensamples. Where is it exactly? Philippians chapter 3 and verse 7 to 15. No, 17. እሺ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 7 to 15. ከ7 እስከ 15 እናነባለን ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬአለሁ አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ ዕውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ ስለ እርሱ ሁሉ ተጎዳሁ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ ቆጥራለሁ እርሱንና የትንሣኤውንም ኃይል እንዳውቅ በመከራው እንድካፈል እንደ ሙታን ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስል እመኛለሁ አሁን እንዳገኘው ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንኩ አይደለም ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝሁትን ያን ደግሞ ይይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ በኋላ ያለውን የረሳሁ ወደፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ Amen. Amen. And so if you read the rest of that chapter, you know that Paul is talking about leaving the Jewish religion. በእውነት ይህንን ወደ በእውነት ራቅ ብላችሁ ስታነቡ ሁሉንም ልታገኙ የምትችሉት የሐዋርያው ጳውሎስ የአይሁድን አስተምህሮ ትምህርት እንደተወ እናያለን Paul is encouraging both Jews and Gentiles to believe the gospel of Jesus Christ. በእርግጥ ሐዋርያው ጳውሎስ እያበረታታ ያለው እንዲሁ አይሁዶችንና አሕዛብን ኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት እንዲከተሉ Paul is saying, I did not leave the Jewish religion because I was a failure in the Jewish religion. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ የአይሁድን አስተምህሮ ወይንም ደግሞ ሃይማኖት የተኩት ስለወደኩ ነው ማለቱ አይደለም
He's saying that I receive power from God, who is Jesus Christ. ሊል የፈለገው መንፈስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብያለሁ ስለዚህ ኃይል እንዳገኘ ነው He የሚናገር said, I met God and God gave me instructions. እግዚአብሔርን አገኘው እግዚአብሔር ደግሞ መመራትን ሰጠኝ And I'm obedient to God. እኔ ለእግዚአብሔር ደግሞ ታዘዛለሁ The Jews would call me disobedient, but I am obedient to God. አይሁዶች የሚጠሩኝ የሚነግሩኝ አንተ አትታዘዝም ብለው ነው ግን በእርግጥም እኔ ግን ለእግዚአብሔር ቃል እታዘዛለሁ He's saying, I know this because I've experienced his power. He changed me. በእውነት እግዚአብሔር ቀይሮኛል ስለዚህ በእውነት አልተቀየርክም እሱ እንደቀየረኝ አይቻለሁ And if you remember last week when I was teaching about him being arrested as if Jesus was a sheriff. በእውነት ባለፈው ካስታወሳችሁ ተይዣለሁ ብዬ ሳስነግራችሁ ነበረ This is where Paul explains that. ይህን እዚህ ጋር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያብራራ የፈለገው He says that God apprehended me. እግዚአብሔር እጄን ይዞታል ለማለት ነው Apprehend means to arrest, put handcuffs on, lock up. እግዚአብሔር በእውነት እጆቼን ልክ የወንጀለኛ ሰው እንደሚታሰር ወይም ደግሞ ላዩ ላይ በእውነት ሰንሰለት እንደሚደረግ ተይዣለሁ ነው የሚለው And you can look in Acts chapter 9 and see where Paul was arrested by Jesus Christ. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ የሐዋርያት ሥራ 9 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ For illustration's sake, ለምሳሌ ያህል Jesus came to Paul like a police officer in a police car. Woo, 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 woo. ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጳውሎስ ልክ እንደ ፖሊስ መኪና ወደሱ እንደዚህ ድምጽ እያሰማ ወደሱ የመጣው And arrested him and charged him. በእውነት ይዞት በእውነት ሙላት እንደሞላው He charged him with the crime of persecuting him. በእውነት ልክ እንደ ወንጀለኛ በወንጀለኝነት can you say it again? He charged him with the crime of persecuting him. Okay. ስለዚህ በእውነት ወንጀለኝነቱ በማሳደድ ነበር የነበረው But Paul immediately surrendered to Jesus. በእውነት ለኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱም ሲያሳድድ እንደነበረ እናውቃለን ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጳውሎስ ምንድን ያለው ራሱን የሰጠው Paul said, Who art thou, Jehovah? ማነ ጀሆቫ አለው And Jehovah said, I am Jesus whom you persecute. እኔ ነኝ የምታሳድደኝ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ Paul immediately surrendered and said, What will you have me to do? ወዲያውኑ ምንድን ነው ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ አለው From that moment on, Paul was forgiven of all of his sins. በእውነት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሐዋርያው ጳውሎስ ኃጢአቱን ይቅር እንዳለ ማየት እንችላለን እንደተባለ And immediately Jesus starts to tell him what he's going to have him to do. ወዲያውኑ ደግሞ ምን እንደሚያደርግ በሕይወቱ ነገረው And so Paul was arrested for a purpose. በእውነት ጳውሎስ የታሰረው ለዓላማ ነው And so that's why he says here in verse 12. 12 ላይ እንሄዳለን Okay? chapter Yeah, verse 12, the same chapter. of Philippians Not as though I had already attained, either were already perfect. He said, but I follow after, if that I may apprehend that for, keyword for, which also I am apprehended of Christ Jesus. Okay. አሁን እንዳገኘው
ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንኩ አይደለም ነገር ግን ስለርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝኩትን ያን ደግሞ ይይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ አለ So Paul is saying that I have not already done all of the will of God or all of the purpose for which Jesus arrested me for. በእርግጥም አድርጌያለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ያለኝን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለኝን ነገር በሙሉ አድርጌያለሁ ማለት አይደለም አለ But he said, still to this day, I am following Jesus so that I can fulfill that which he arrested me for. እስካሁን ድረስ ተይዣለሁ ስለዚህ የሱን ሐሳብ ለመፈጸም Amen. And he said, I'm doing that so that I might know him more. አደርጋለሁ እሱን የበለጠ እንዳውቀው And so that I can fellowship in his sufferings. ከመከራው ጋር እንድካፈል And so that I can know the power of his resurrection. የመነሳቱን ኃይል እንዳውቅ Resurrection power is grace. የደህንነት Resurrection power is grace. Okay. መነሳት ወይንም መነሳት ማለት ጸጋ ማለት ነው The power to raise from the dead is grace. ከሞት መነሳት ማለት ጸጋ ማለት ነው And so that is impossible to raise from the dead. በእውነት አይቻልም ከሞት መነሳት But Jesus was born God in the flesh by grace. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በጸጋ ነው Jesus lived, preached, and did miracles by grace. ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የኖረው ያገለገለው በጸጋ ነው Jesus died on the cross by grace. ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው በጸጋ ነው And Jesus rose from the dead by grace. ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የተነሳው በጸጋ ነው And Paul says, today I'm living by that same resurrection power. በእውነት የምኖረው ዛሬም ደግሞ በመነሳት በእግዚአብሔር ኃይል መነሳት ኃይል ነው ያለ ነው የሚያወራው Paul is saying that I'm obedient to God by grace, following after Jesus. በእውነት የምከተለው ከእግዚአብሔር ኋላ በጸጋ ነው ያለ ነው Amen. Amen. And he said this is more excellent than the greatest religious heights. በእውነት ከሃይማኖት ከፍ ያለ ከዛ የሚበልጥ ነገር እንደሆነ ነው የሚናገር Because he said I was the best of the best of all the Jews, the Hebrews, and the religious elites. I was the best of all the Judaism. ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ከሁሉ የምበልጥ በአስተምሮ ከአይሁዶች ሁሉ ከተለያየ ከሃይማኖት መሪዎች የምበልጥ ነኝ ብሎ ይናገራል He said in Galatians, above many of my brethren, the Jews, I excelled and profited exceedingly above all of them. በእውነት በገላትያ ሰዎች ላይ ስታነቡ በእውነት ከሁሉም ከወንድሞቼ ሁሉ የምበልጥ ነኝ ከሁሉም ደግሞ ብሎ ይናገራል He's saying that when I was a Jew, all the other Jews envied me. They wanted to be like me. They wanted to do what I did, but they just didn't have the heart. በእውነት አይሁድ በነበርኩ ጊዜ አይሁድ አስተምሮ ውስጥ በነበርኩ ጊዜ በይቀኑብኝ ነበረ እንደኔ ለመሆን They wanted my position, my power, my authority. የኔን ቦታ የኔን ስልጣን ይፈልጉ ነበር They wanted my lineage, my birthright. የኔን በእውነት የዘር ግንዴን ይፈልጉ ነበረ Amen. They wanted my religious privilege. የኔን የሃይማኖት በእውነት እድሌን ማግኘት ይፈልጉ ነበረ But Paul says, I count all those things but dung for the excellency of the knowledge of Jesus Christ. ያደረኩት ሁሉ በእውነት በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር አላቂነት I count all these things but caca, dung. okay
ሁሉንም ደግሞ የምቆጥረው እውነት እንደ ቆሻሻ ነው። Yeah, koshasha, dung, loss. I count it loss. የምቆጥረው እንደ ጠፋ ነገር ነው። Because the knowledge of Jesus Christ is more excellent than pure, perfect religion. በእውነት እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም የተሻለ ነው ከተለያየ የሃይማኖት አስተማሪነት። Amen. Amen. And so he says, I'm living now by as your example or your ensample. በእውነት የምኖረው በሱ ምሳሌነት ነው። I'm measuring myself and comparing myself now by the ruler, the measuring stick of Jesus Christ now. ራሴን የምለካው በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት መለኪያ መሰረት ነው። When before he would compare himself as the Hebrew of Hebrews and of the tribe of Benjamin. በእውነት ራሱን ቀድሞ ግን ሲለካ የነበረው ከሂብሮች ወይም ከአይሁዶች ጋር ነበረ። በእውነት ዘሩ ከቢንያም ወገን እንደነበር እንደዛ። When before he would compare himself with his zeal and all of the great works that he has done. በእውነት ቀድሞ ሲለካ የነበረው መልካም ስራ ያደረገው ምን ያህል እንደሰራ በዛ ነበር። Now he's encouraging everybody to follow him in measuring themselves to Christ and not others. በእውነት ሰዎች ራሳቸውን እንዲለኩ የሚያደርገው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚያበረታታው። He doesn't want people to use Jesus to be more Jewish. በእውነት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን የበለጠ አይሁድ እንዲያረጉት አይፈልግም። But he wants people to be filled with the power of God. ሰዎች በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሞሉ ነው እያደረገ ያለው። And obey God from the heart. እግዚአብሔር እንዲታዘዙ ከልባቸው እንደዛ ነው የሚያስተምር። Not foolish ambition. ወይ የሞኝነት ፍላጎት እንዲያደርባቸው አይደለም። Not the pride of I'm holier than thou. በእውነት እኔ በጣም ቅዱስ ነኝ ከሌላው የበለጠ በማለት አይደለም። Amen. But in love, fulfilling the law through loving others. በእውነት በፍቅር ሌሎችን ፍቅርን ለማስተማር። Let's go on to, okay, real quick. Okay, so in verse 15 he says, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal this even unto you. እንግዲህ ፍጹማን የሆነን ሁላችን ይህን እናስብ በአንዳችም ነገር ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔር ይህን ደግሞ ይገልጥላችኋል። So Paul here was saying that the gift of revelation, የመገለጥ ስጦታ, which is usually only to apostles, prophets, and evangelists, የሚገለጠው በሐዋርያ በነቢይና በሰባኪ በማነው በወንጌላዊ ብቻ ነው። He's saying now revelation is to all the saints. አሁን ግን መገለጥ ለሁሉም አማኝ ተሰጥቷል። Amen. Amen. Okay, so praise God. Those deists and the Gnostics, they say that revelation has stopped. በእውነት ቅድም የገለጻቸው ስም ደግሞ ቆሟል መገለጥ ብለው የሚያስቡ አስተማሪዎች ናቸው። The cessationists say that revelation has stopped. cessationist የሚባሉት ምንድነው? ማነው መገለጥ ቆሟል የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው። And some say that revelation is only to the hires, the elders, or the clergy. በእውነት አንዳንዶች ደግሞ ይላሉ
ከፍተኛ ለቦታ ላላቸው ለተለያዩ ብቻ የተሰጠ ነው ይላል። But Paul is saying that revelation is the gift to all Christians at every level. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ከዚህ ጋር የሚለው መገለጥ የተሰጠው ለሁሉም ባለው ደረጃ ላይ ነው። And even Paul goes further and shows how that revelation is the way that we can tell when someone is teaching the truth or teaching a lie. በእውነት ከሌላ ቦታ በዚሁ ላይ ደግሞ ከፍ ብሎ ሲናገር መገለጥ ሰዎች እውነት ያስተምራሉ ወይንም ደግሞ ውሸት ያስተምራሉ የሚለው ለማወቅ የምንረዳበት እንደሆነ ይናገራል። The truth gives you power to obey God and interact with God. እውነት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንነጋገር ያደርገናል። God reveals the truth to you through your Holy Ghost. በእውነት can you say it again? The God reveals the truth to you as a believer through your Holy Ghost. በእውነት እግዚአብሔር የሚገልጸው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ባላችሁ የመንፈስ ቅዱስ በተሰጣችሁ በዛ ነው የሚገልጽላችሁ። But a false grace or a false doctrine የተሳሳተ አስተምህሮ or a false teacher የተሳሳተ አስተማሪ or a false prophet, የተሳሳተ ነቢይ, he has to be your only revelation. የእናንተ በቃ ብቻ መገለጥ አድርጎ ነው የሚያስተምር። He's the only one that can reveal the word of God to you. እሱ ብቻ የእግዚአብሔርን ቃል ሊገልጽላችሁ። This is a lie and a heresy. ይሄ ውሸት ነው። ይሄ ስህተት አስተምሮ ነው። Even 1 John teaches that we do not need a teacher because the Holy Ghost teaches us all things. ሐዋርያው ጴጥሮስ ማነው ዮሐንስ is it Peter or is it the Apostle John, 1 John? Okay. ሐዋርያው በዮሐንስ እንዳለው የሚያስፈልገን መንፈስ ቅዱስ ነው። ምንም አይነት አስተማሪ እንደማያስፈልገን ይነግረናል። It's not that we don't need a teacher, it's just that God reveals to us what the teacher is teaching. በእርግጥም ይሄ ማለት አስተማሪ ያስፈልገንም ማለት አይደለም። በአስተማሪ ውስጥ አልፎ እግዚአብሔር እንደሚናገረን ነው ማለት ነው። Amen. Amen. So the false prophets and the false teachers do not have the Holy Ghost. ውሸታም አስተማሪዎች፣ ውሸታም አገልጋዮች መንፈስ ቅዱስ የላቸውም። And their revelations are usually making themselves Christ. በእውነት የመገለጣቸው የተሰጣቸው መገለጥ ራሳቸውን እንደ ክርስቶስ ነው የሚቆጥሩት። Their revelations are making themselves God. ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ነው የሚቆጥሩት። And that you have to obey their every thought or their every word. በእውነት የሐሳባቸው ማንኛውም አይነት እንትናቸው አስተምሯቸው የእግዚአብሔር እንደሆነ አድርገው ሊናገሩ ይሞክራሉ። And that if you disobey any of those, then you are disobedient to God. በእውነት የእነሱን ሐሳብ በእውነት የማትቀበሉ ከሆነ በእውነት የሚያስቡት በእርግጥ እግዚአብሔር እንዳታዘዛችሁ። And they teach that you cannot hear God yourself, that the only way you can hear God is through their voice, their word. እግዚአብሔርን መስማት እንደማትችሉ በእነሱ ድምጽ ብቻ። This is heresy. ይሄ ደግሞ የውሸት አስተምህሮ ነው። That's why the Apostle Paul said, God shall reveal this to you. እግዚአብሔር ሊገልጽላችሁ ይችላል ብሎ ነው የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ። So now let's go on to 2 Peter chapter 1 and verse 4. ሁለተኛ ጴጥሮስ chapter 2 Peter chapter 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 and verse 4. አንድ አራት Whereby are given unto us exceeding great and precious promises,
that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. አሜን። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን። Peter, this is proof that Peter, Paul, and Jesus preached the same gospel. በእውነት ይሄ ያረጋግጥልናል። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ እንደዚሁም ደግሞ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተምሩት አንድ አይነት ነገር እንደሆነ ያረጋግጣል። The gospel of Jesus Christ gives you power to be obedient to God. የእግዚአብሔር ወንጌል በእውነት እንድንታዘዝ ያደርገናል። That not just a few great ones are partakers of the divine nature. ብዙዎች ብቻ አይደሉም የእግዚአብሔር ተካፋይ የሚሆኑት። But all believers who receive the baptism of the Holy Ghost are now partakers of the divine nature. በእርግጥም ሁሉም አማኝ የኢየሱስ ክርስቶስን የሚያምን በሙሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ተካፋይ ነው። Divine nature means the nature of God. የእግዚአብሔር ተካፋይ ማለት Divine nature means the nature of God. God's nature means God's nature of God. Divine is just another word to say God's nature is the nature of God. The reason I have to say divine nature is God's nature. Because when you receive God's nature, you receive God's nature. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስን በምንቀበልበት ጊዜ የተቀበልነው የእግዚአብሔር ተፈጥሮ ነው። The Holy Ghost is God. መንፈስ ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር ነው። So when you receive the Holy Ghost, በመንፈስ ቅዱስን ስንቀበል you receive his nature. የሱን ደግሞ የሱን ተፈጥሮ ተቀበልን። God's nature is righteousness. የሱ ተፈጥሮ ደግሞ ጽድቅ ነው። God's nature is holiness. የሱ ተፈጥሮ ደግሞ ቅዱስ ነው። God's nature is love. የሱ ተፈጥሮ ደግሞ ፍቅር ነው። God's nature is power. የሱ ተፈጥሮ ደግሞ ኃይል ነው። And when you receive God's nature, you receive these things. እግዚአብሔርን በምትቀበሉ ጊዜ ደግሞ ይህንን ትቀበላላችሁ። You receive power to love. ኃይል ትቀበላላችሁ ለመውደድ። You receive power to be obedient to God. በእውነት ኃይል ትቀበላላችሁ ለእግዚአብሔር እንድትታዘዙ። Amen. Amen. That's why he's saying you receive power to escape the corruption that's in the world. በእውነት እንርቃለን ወይም ደግሞ እንጠፋለን። Escape. Like run away, flee, I know, escape. I understand. The corruption. Okay. ከተበከለ ነገር. Corruption, like government corruption. የመንግስት መበከል ወይም ውሸት. Like corruption. To escape the corruption that's in the world. በዓለም ላይ ካለ ከተለያዩ አይነት የተበከሉ ነገሮች. To escape sin. ከኃጢአት ለመራቅ. To escape the power of the devil. በእውነት ከሰይጣን ኃይል እንድትርቁ ያደርጋችሁ. To escape the power of darkness. ከጨለማ እንድትርቁ ያደርጋችሁ. So you don't have to live in sin every day. በኃጢአት ውስጥ እንድትኖሩ በየቀኑ ያደርጋችሁ. So that you can grow, and when you become a preacher, you're not corrupt. በእውነት አገልጋይ ስትሆኑ ሰባኪ ስትሆኑ አትበከሉ. You've escaped the lust that's in the world. በእውነት ከዚህ ዓለም የምኞት የተለያየ አይነት ኃጢአትን የምትወጣላችሁ. As Paul said, flee youthful lust. ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው ከተለያየ አይነት ከስጋ ፍትወት
ከስጋ አምሮት ምኞት እንድንርቅ ይነግረናል። By the power of the Holy Ghost, we've escaped living for self. በእውነት በእግዚአብሔር ኃይል ለሱ እንድንኖር We're not living to make self rich. ራሳችንን በእውነት ሀብት ለማካበት አናደርግም። We're not living to attain power over others. በእውነት በሌሎች ላይ ኃይል እንዲኖረን አናደርግም። We're living to please our Lord and help others. በእውነት እግዚአብሔርን ልናከብር እንደዚሁ ሌሎችን ለማገልገል ነው። We're living to obey our Lord and empower others. በእውነት እግዚአብሔርን ለመታዘዝና ሌሎችን ኃይል ለማስታጠቅም። Amen. አሜን። And so we escape the corruption and we help others to escape the corruption. እኛ እንግዲህ የምናደርገው በእርግጥም ከበከለ ዓለም ከዛ ራሳችንን እንለያለን። We escape sin. ከኃጢአት እንለያለን። We escape lust. ከስጋ ፍላጎት ራሳችንን And we're helping others to escape lust ሌሎችን እንረዳለን። and to escape sin ከኃጢአት ከተለያየ ከራስ and to escape selfishness, ከራስ ወዳድነት እንዲርቁ to become servants of the living God, እንደ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንዲሆኑ ለማድረግ to empower others that they also may become our brethren, በእውነት ሌሎችን እንዲያስታጥቅ family. ወንድም ቤተሰብ እንዲሆኑ Paul wanted these Romans to become his family. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ በእውነት ቤተሰብ እንዲሆኑ ሮሚዎችን የሚነግራቸው Paul wanted these Romans to be empowered. ሮሚዎችን የሚነግራቸው የሮማን ሰዎችን በእውነት እንዲታጠቁ ነው። So he was teaching them a gospel that would give them the power to be obedient to God. በእውነት ኃይል እንዲያገኙ ለእግዚአብሔር እንዲታዘዙ ነው። And go and do the same. Help other people. በእውነት ሄደው በእውነት ተመሳሳይ ነገር እግዚአብሔርን ስራ እንዲሰሩ ሌሎችን እንዲረዱ ነው። We're closing soon. Hebrews chapter 12 and verse 10. ዕብራውያን 12 and verse 10. ኦኬ 12:10 ላይ እንሄዳለን ወደ ዕብራውያን ሰዎች። Praise the living God. እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሕያው እግዚአብሔር። 12 and verse 10 says, 12:10 እንደዚህ ይላል። For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡ ነበርና እሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። That's his divine nature, the holiness. በእውነት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተፈጥሮ ነው። His Holy Ghost or Holy Spirit is called holy because that's his divine nature, holy. መንፈስ ቅዱስ ነው የሚባለው። ስለዚህ ተፈጥሮ እንደዛ ስለሆነ ነው። Gives us the Holy Ghost that we might be partaker of that holiness. በእውነት መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን እኛም ተካፋይ እንድንሆን ነው ከቅድስና። Romans chapter 11 verse 23. ሮሜ 11 Romans chapter 23, 11 and 23. Okay. Chapter 11 verse 23. 11:23 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። Behold therefore, no sorry, I read the wrong one. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. Romans chapter 11 and verse 23. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 11:23 ላይ እነዚያም ደግሞ ባለማመናቸው ጸንተው ባይኖሩ በዛፍ ውስጥ ይገባሉ፣ እግዚአብሔር መልሶ ሊያገባቸው ይችላልና። Amen. And so the Jews are going to be grafted in again. God has not forsaken the Jews, and this gospel is still a gospel to the Jews.
ወንጌል ለአይሁዶችም ወንጌል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አይተዋቸውም። This gospel is universal to Jews and Gentiles alike. ይሄ ወንጌል ደግሞ ለአይሁድም ለአሕዛብም ለዓለም ሁሉ ነው። 2 Corinthians chapter 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 and verses 13 through 18. 13-18 ላይ እንሄዳለን። And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, but their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their hearts. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into that same image from glory to glory, even as the Spirit of the Lord. Okay. Even as by the Spirit of the Lord. Amen? Okay, from 13? Yes, 13 to 18. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ከ13 እስከ 18 የዚያንም ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩረት ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም። ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ። ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራልና ከክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና። ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጽሐፍ በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል። ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃ ይወሰዳል። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። So here Paul is showing the inferiority of Moses and the law compared to Jesus in the New Testament. በእውነት እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ሊናገር የፈለገው የሙሴን ከፍ ማለትን በእውነት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እያነጻጸረ ነው የሚናገረው። The other Jews could not get any revelation further than what Moses gave. በእውነት ሌሎች ደግሞ አይሁዶች ደግሞ ከሙሴ በእውነት መገለጥ አስተምሮ ውጪ ከዛ በላይ ሊያልፉ እንደማይችሉ ነው። The other Jews could not get as close to God as Moses got. በእውነት ሌሎች አይሁዶች ሊያገኙ የሚችለው ለሙሴ ያገኘውን ደግሞ ነገር ብቻ ነው። Because Moses got to see God face to face. Only. ሙሴ ማየት የቻለው እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ነው። Only Moses got the privilege to see God face to face. ሙሴ ብቻ ነው እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ማየት የቻለው። But here Paul is saying that all believers, all Christians, from saint to apostle, can see God face to face. በእውነት እዚህ ጋር ሊል የፈለገው ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉ አማኝ ከቅዱሳን የሆነ ከታች እስከ ሐዋርያ ሁሉም እግዚአብሔርን ክርስቶስን ማየት ይችላል። But here again, Apostle Paul is saying that the Jews will be saved. ሊል የፈለገው ግን አይሁዶች ደግሞ እንደሚድኑ ነው። And that this gospel is to the Jews also. ይሄ ወንጌል ለአይሁዶችም ጭምር እንደሆነ ነው። Amen. አሜን። Amen. አሜን። Praise God. And so he says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ጌታ መንፈስ ነው። ጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ ይላል። Amen. አሜን። And so he says
that even by the Spirit of God, we are all transformed from glory to glory. በእግዚአብሔር በመምሰል ከክብር ወደ ክብር እንደምንለወጥ ይናገራል። The Spirit of God is the Holy Ghost. የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። The Spirit of God is the truth that we receive. በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ ማለት ደግሞ የተቀበልነው እግዚአብሔር እውነት ነው። The Spirit of God is the grace that we receive. በእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ደግሞ የተቀበልነው ጸጋ ነው። The Spirit of God is the righteousness that we receive. የእግዚአብሔር ኃይል ማለት ደግሞ የተቀበልነው ጽድቅ ነው። The Spirit of God is the love that we receive. በእውነት የእግዚአብሔር ኃይል ማለት ደግሞ ጸጋ ነው። And if it's inside of us, it can't help but to come out. በእውነት በእኛ ውስጥ ካለ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ይወጣል። It would be impossible if it's inside of us for it not to come out into good works. በእውነት አለመውጣት አይችልም። Amen. Amen. That was not just for the apostles. It was not just for the evangelists and prophets during Paul's day in the first century, but it is for us today. በእውነት ያን ጊዜ ብቻ የተሰጠ አይደለም ለአገልጋዮች ወይም ለሐዋርያ ወይም ለተለያየ አምስቱ ብሮች ብቻ የተሰጠ አይደለም፣ ለሁሉም የተሰጠ። Many like to say, don't follow anyone who's not submitted to someone. በእውነት ብዙዎች ይላሉ ለሌሎች ብዙዎች የሚሉት ለሌሎች የማይታዘዙት ከሆኑ አትከተሏቸው ይላሉ። But I will add, don't follow anyone who has not escaped corruption. በእውነት እኔ ግን የምለው ከተበከለ የማይሆኑትን አትከተሏቸው፣ የተበከለውን ነገር ከሚያደርጉ። If now we should be followers of elders like the Apostle Paul who escaped corruption. በእውነት ልክ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ መከተል አለብን። ከተበከለ አስተምሮ የሚሄዱ የሚርቁትን ታላላቆችን። We should be followers or disciples of elders like the Apostle Peter who escaped corruption. በእውነት ልክ እንደ ሐዋርያው ጴጥሮስ በእውነት የተለያየ አይነት ስህተት የሆኑ ነገሮችን የተበከለውን የማያደርጉትን መከተል እንችላለን። The sign of a true apostle or a true prophet or a true evangelist is that they have escaped corruption. በእውነት የምልክቱ የትክክለኛው የሆነ ሐዋርያ አስተማሪ ወይንም ደግሞ ከአምስቱ ኦፊሶች የሆነ ከአምስቱ ቢሮዎች ውስጥ ያሉት በእውነት ማሳያው በእውነት ከተለያየ አይነት የተበከለ አስተምሮ የተበከለ ነገር የሚርቁ ናቸው። They're not committing adultery and fornicating and sinning against their own bodies. ኃጢአትን አያደርጉም፣ በስጋቸው ላይ የተለያየ ዝሙትን የሚያደርጉ አይደሉም። That's corruption. ያ መበከል ነው። That's sin. ያ ኃጢአት ነው። That's darkness. ያ ጨለማ ነው። No, they're walking in the light. በብርሃን ነው የሚመላለሱት። They're children of light. የብርሃን ልጆች ናቸው። They've escaped corruption. ከተለያየ አይነት መበከል አስተምሮ የተለየ ራሳቸው የለዩ ናቸው። They've received the power to mature. በእውነት ኃይልን ተቀብለዋል፣ በእውነት ለመብሰል። They've received the power to be an elder. በእውነት ኃይል ተቀብለዋል ታላቅ ለመሆን። They've grown up by the grace of God. አድገዋል በእግዚአብሔር ጸጋ። And the grace of God helped them to escape corruption. የእግዚአብሔር ጸጋ በእውነት ከተለያየ አይነት ከተበከለ ነገር እንዲርቁ ያደርጋቸዋል። Don't follow anybody who's committing adultery. ማንንም አትከተሉ ዝሙትን የሚያደርግን ሰው። Don't follow anybody who's fornicating. በእውነት አትከተሉ በእውነት አመንዝራ የሆነው። That's not an elder. What is it? That's not an elder. ያ ማለት የታላቅ ሰው ወይንም ደግሞ ታላቃችሁ ነው ማለት አይደለም። That's someone who is not a partaker of the divine nature. ያ ሰው ማለት ያ አይነት በባህሪ ያለው የእግዚአብሔር ተካፋይ ነው ማለት አይደለም። That's someone who is not a partaker of God's holiness. የእግዚአብሔር ቅድስና ተካፋይ አይደለም። That's someone I'm not following.
ያንን አይነት ሰው አልከተልም Amen. አሜን Someone who's obedient to God, they'll manifest the power of God by a life that has escaped corruption, and they will, in return, empower me. በእውነት የተለያየ አይነት የተበከለ ነገር ነው የሚርቁ የተለያየ አይነት and not control me. Someone who please go ahead. በእኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሳይሆን በእርግጥም ደግሞ እግዚአብሔር ተካፋይ የሆኑ ናቸው someone who is controlled by God, they know that God can control others. በእውነት በእግዚአብሔር የሚመሩ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የሚቆጣጠራቸው ያቃሉ ምን እንደሆነ and so they don't look for psychology to manipulate you and control you with their words. በእውነት የተለያየ አይነት ሳይኮሎጂ አይጠቀሙባችሁ ወይንም ደግሞ ሊያታልሏችሁ አይሞክሩ they don't need to manipulate you. They know that God has got you, God controls you, God empowers you, just like God has empowered them. በእውነት የተለያየ አይነት ተጽዕኖ ሊያደርጉባችሁ አይችሉም እነሱ በእውነት በእግዚአብሔር ተጽዕኖ ውስጥ እንዳሉ ያውቃሉ ስለዚህ የገባቸውን ነገር ነው በእውነት ሊያደርጉ የሚችሉ This concludes today's Bible study. ይሄ ያጠቃልላል የዛሬውን መጽሐፍ ውስጥ Let's pray. እንጸልይ Father, we come to you in the name of Jesus. ጌታ ሆይ ወደፊት እንመጣለን በኢየሱስ ስም We give you all the glory and all the honor. ለአንተ ክብርን እንሰጣለን የሚገባ We thank you for giving us utterance. ስለሰጠን እግዚአብሔር ሆይ መረዳት እናመሰግናለን We thank you for giving us righteousness. ስለሰጠን ጽድቅ እናመሰግናለን We thank you for giving us grace. ስለሰጠን ጸጋ እናመሰግናለን We thank you for helping us to escape corruption. ስለረዳህን በእውነት የተበከለ ነገር እናመሰግናለን We give you all the praise in Jesus' name. በእውነት ሁሉንም ክብር ለአንተ ሁሉ ምስጋና ለአንተ እንሰጣለን We love you. እንወድሃለን And we want to help you and serve you and work with you. ልንረዳ እንፈልጋለን እግዚአብሔር አባት ሆይ ከአንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን We want you to work in us. ከአንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን To do your good will. ያንተ መልካም የሆነውን ስራህን Do your good pleasure. ያንተ መልካም የሆነውን ነገር Amen. Amen. We pray and to be lights in this perverse, wicked world. To be examples of Jesus to this wicked world. To be examples of all the believers of Jesus Christ. That all may know that they may be partakers of God's nature. Empowered by God. Walking with God. Living for God. Pleasing God in faith. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise God. That all may be empowered to do the same. That all who hear us may be filled with the Holy Ghost. That all who hear us may receive Jesus Christ. Because we preach Jesus and Him crucified and not ourselves. That their offerings may be acceptable. And that we can prove what is acceptable and what is holy of God. We may prove. Okay,
that they will become living sacrifices. እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ራሳቸውን እግዚአብሔር መስዋዕት እግዚአብሔር ሆይ We pray all these things in Jesus' name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንጸልየው። In Jesus' name we pray. Amen. በኢየሱስ ስም ነው የምንጸልየው። አሜን። All right, praise God. Go in the power of God. በእግዚአብሔር ኃይል ሂዱ። In the armor of God, as we preached last Sunday. እውነት እንደሰበክነው ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ታጥቃችሁ ሂዱ። God bless you. We love you. እንወዳችኋለን። ተባረኩ። Our next service is tomorrow at 11 a.m. No, 11 a.m. East African time. ነገ የሚቀጥለው የሚሆነው ነገ በ5 ሰዓት ላይ ነው። That will be our prayer meeting, our Wednesday weekly prayer meeting. የሳምንታዊ የጸሎት ፕሮግራማችን ነው። Come and join us. Come and pray with us. ከእኛ ጋር ኑና ተካፈሉ። The world needs this power. ዓለም ይህን ጸሎት We're ያስፈልጋል። going to pray that they get it. በእውነት እንጸልያለን ይህንን እንዲያገኙ። All right, see you there. እንገናኝ።